सोलपुर के पहला मुई प्रोग्राम आइसनी जयदा डाकी 4000 टका थी फास्ट रसीद भी जयदा नछे पहला राखी दिले फास्ट प्रोग्राम सोनपुर माटी मानली बोले मुई जयदा लागी और जोरदार ताली गुडे हो किछि करी जोरदार थैंक यू नहीं भूली जीभू भूली जीभू तोर बिना जीवरे नहीं भूली जीभू तोर बिना जीवरे जीवन हिंदी नुकतिरे पैसे सतिरे कभी रघुचो
মহাদেবকে পহেলা মুই মানছি ও র র র র র র মহাদেবকে পহেলা মুই মানছি ও তারপরে মুই তোকে বিশ্বাসী ও মহাদেবকে পহেলা মুই মানছি ও তারপরে মুই তোকে বিশ্বাসী ও নাই ভুলিছি ভুবন নাই ভুলিছি রে মোঠন তোর বিনা জীবন নাই ভুলিছি ভুবন তোর বিনা জীবনে জীবন हिंदी नोट तेरे हल पाई के तेरे सभी रगो जो दुनिया जमाना तुझे माती तना दुश्मन का दूजो পড়ু जिंदी